بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خونا مرحبا بكم في تتمة التمارين ديال التريفازي. دونك بعد ما شفنا أول فيديو حطينا فيه الكور بالتفصيل، وشفنا ثاني فيديو فيه التمرين الإكسيرسيس الأول ديال التريفازي. دابا غادي نشوفو الإكسيرسيس الثاني في كور ديال التريفازي، ومن بعد إن شاء الله نكملو لي زيكسيرسيس. دونك غادي نشوفو التمرين الثاني. Un réseau triphasé U égale 400 volts entre phases, fréquence égale 50 Hz. Alimente un récepteur résistif. Couplage étoile sans neutre. Donc, on a couplage en étoile. Voilà la figure. Je vous donne des questions. Calculer les valeurs efficaces des courants de ligne I1, I2 et I3. Et calculer la puissance active consommée, P consommée par les trois résistances. Donc d'abord, allez chauffer la réponse. Voilà, هذا هو الكوبلاج. عندنا كوبلاج اون ايطوال، غادي نعاودو هنايا. On a trois résistances identiques, quelque chose c'est 50 ohms. Donc courant de ligne I1, courant de ligne I2, courant de ligne I3. Donc on a le courant اللي كيدخل ريزيستونس هو courant de phase G2, G1, G3. Donc le couplage étoile, on a courant de ligne égale courant de phase I égale G. Voilà, la question est calculer les valeurs efficaces des courants de ligne. Courant de ligne I. Très bien. Donc on a I égale quoi? Égale V sur R. Donc on a fait le couplage en étoile دائما كناخذ tension simple، mais هما عطينا tension كومبوزي، عطينا 400 فولت. في هذه الحاله الا كانوا عطينا طونسيون واحد دائما تكون هو طونسيون كومبوزي. حنا خاصنا نرجعو طونسيون سامبل. وكيفاش كنرجعو طونسيون سامبل؟ حنا عارفين ديك العلاقه بان طونسيون كومبوزي تيكال غاسين 3 فوا طونسيون سامبل. سافيري طونسيون سامبل تيكال طونسيون كومبوزي سي غاسين 3. دونك غناخدو كالكولاتريس، غادي نديرو 400 sur غاسين 3. دونك تيكالو 130 فولت. 130 volts, c'est la tension simple. Donc 230 volts sur la résistance il y a 50 égale quoi? Donc sur 50 égale 4,61 ampères. 4,61 ampères. Donc on va l'ampérage I1. Par rapport au courant de ligne I2 et I3, on a le même résultat. Parce que la résistance a le même valeur. Notre tension simple, le même valeur, دائما 230 volts ou دائما restant 50 ohms. Donc I1 égale 4,61, I2 كذلك 4,61 et 3 égale 4,61 ampères. Très bien. Donc d'abord allons chercher la puissance. Le calcul de la puissance active P consommée par les trois résistances. Donc on a vu que P égale quoi? Égale 3 R fois G carré. G هي الكورون دو فاز. سوا درنا G سوا درنا I. وكان دائما حنا كنخدمو في البويسونس كنخدمو بالكورون اللي كيدخل لينا ريسيبتور. دونك بلا ما نديرو I كاري خصنا نديرو كورون دو فاز باش نعقلو عليه مزيان كيف مشينا في التمرين الأول. دونك نديرو 3 فوا 50 فوا 4,61 carré. دونك تيغال 3187,81 watts. C'est très bien. Donc, il y a la puissance active. D'abord, on va voir la question de pardon. Un court-circuit au lieu sur la phase 3. Donc, on a la phase 1, phase 2, phase 3, court-circuit. Ça veut dire que nous avons la chance de هنا اللي كانت عندنا واحد ريزيستونس وزايدين هاد السلك. دونك لا فالور ديال الكورون سولاتنا زيرو. Donc, on va faire deux résistances. On va voir la réponse. Donc, question 2. Un court-circuit au lieu de la phase 3, calculer les valeurs efficaces des courants de ligne I1 et I2. Donc, on a I1 égale U sur R. في هذه الحالة كناخدو الطونسيون كومبوزي لأن هذا يتشانتا كيبقى عندنا غير الطونسيون. Donc, égale 400 اللي هي tension composée sur 1 اللي هي 50. Donc égale quoi? Égale 8 ampères.
Même chose par rapport au courant de ligne I2. C'est égal 8 ampères. Par rapport à question 3, avec la phase 3 est coupée. Calculer les valeurs efficaces des courants de ligne I1, I2 et 3. Donc, بالنسبة هاد الفاز هذا قطعنا هاد السلك. إلا قطعنا دوك غتسمح لينا هاد الكورون هذاك إيكال زيرو. دونك هادي غتنيكليجا. غادي يبقاو عندنا غير دو ريزيستونس. دونك هاد دو ريزيستونس غادي يبقاو عندنا سيري. إلا بغينا نحسبو الكورون I1 تيغال U sur 2R. لأن R équivalent ديالهم هي R زائد R كيوليو سيري. Très bien. Donc, t'égale quoi? T'égale 400 sur 2 fois 50. T'égale 400 sur 100. T'égale 4 ampères. Même chose par rapport au courant I2. يعني soit دخل الكورون من I1 soit دخل الكورون من I2 دائما الريزيستونس تبقى لنا en série. دائما ريزيستونس équivalent تيغال R1 plus R2. اللي عندهم le même valeur اللي هي 50 ohms. Donc t'égale U sur 2R t'égale 4 ampères. Donc هذا exercice بسيط بزاف، ولكن درنا غير باش نعرفوا لي بياج ديال لي طوال. بحال كيكون عندنا الكود سيركوي ولا كيكون عندنا الكوبي، خاصنا نعرفوا واش نخدموا بالطونسيون سامبل ولا طونسيون كومبوزي. دونك نتمنى الاكزرسيس تاعو يكون مفيد، وبهذه النقطه نتوقف على هذا الحل لنكمل فيما بعد. والى ذلك الحين استودعكم الله تعالى ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.